Oh, gimto na ta sa ato ang undercard bakbakan. Gimto na ta. May daog sa game 1 ang team la ni Kyle Denver og ni Ruiz. Ini gimto na. Igual 0 pa, igual 0. Kini serbisyo Kyle. Igual 0 pa, serbisyo na team lifter Janlip. Kuara point. Oh no, 0 na, 0. Okay na atong emergency double bakbakan diri sa Riverside, Bulacau, Cebu City. Sponsor niya sa atong idol nga bilyarista, si Bus Champ Anton Raga. Oh na, di na matabas-tabas atong sponsor guys ha. Labi ang sikata ni sanatan sa bilyar. Si Bus Champ Anton Raga mao na ato ang sponsor sa atong bakbakan diri. O ga-organize din nila ni Ninyo Haka o ni Eber, Boss Eber. Lapdos. Wala, binatuay na sakto. Kinsa kay matagakang pitaka ni ay pokot ang maral. Igualis ono na kaibigan, igualis ono na atong game to. Kini para do serbisyo Denver Cueva, Lobo giatag gilaro ni Kyle. Di madawat ang tubag ni Nonel. 2-1 na, 2-1 kini para 3 serbisyo Denver Lobo. Sakita tiraha, out mo lang. Side out. Okay na itong bakbakan diri. Under ni sa partner Bula Promotion ha. Janlip. Handus. Grabe oy, bagsikat tira ha. Dos iguales na ang ato score, 2 iguales. Kini para 3 serbisyo na king backstop Juma Roma. Away from home, over the bakod. Iguales 2, kini serbisyo na Black Mamba para 3 mga kaibigan. Ala taras kilid, kuha pa Nunil. Tungkod niya, kuha tungod ni Nunil. Nasagang gyapon no. Ang igag patay ning Ruiz, maruang Ruiz budak breaking oy. Maro kay naong di matabas-tabas sila. Mamma mia, what a shot coming from the Black Mamba Ruiz. Grabe oy. 3-2 na mga kaibigan, 1 point lead na sa team la ni Ruiz. Grabe di tapay. May gay out. Grabe hagbuyok kontra oy. 3-2 mga kaibigan atong score. Side out tab. Ato score na. 2-3 sa Ini ibu kan itu. Kan ini udah bisu ni mama. Kan ini buka dulu. Bukan. Serbisyo Nunel. Lobo. Muna Jumar. Agay. Muntika na. Lakin sa kay matagakan na ni ay. Agay, pokot ang maral. Side out. 2-3 lang yapon na to score, 2-3 ha. In favor of team la ni Ruiz. Kyle og ni Denver kini para 4 mga kaibigan. On the way, servisyo Kyle. Para Jomar, nakigubat na si Jomar. Bantay Jomar! Kaniya, gidakdakag bato ni Ruiz. Gigang patay ni Ruiz eh. Bawas Jomar! Tagbawas si Jomar. 4-2 na kaibigan. 4-2. Wana, dikdikan ng labanan ha. Parendol! Agay! Tuara, Saul Panjanlip. Gipunan pang Kyle Team Kang. Sus! Grabe gibali-balian ni Rey ang dipinsa sa Team Lan Jomar. Janlip og ni Nonil. Grabe yun. Grabe bugata bula dito spikas. La Lobo. Imo na. Jomar. No. Auto nga blow.
Single. Shout out na yan nila ni Master Risoy. Monrich, diara din sa atong killeran niya sa side court na to. Monrich o si Master Risoy o si Sir Jimmer. Jagi ni Bay. Shout out. Shout out sa ni Boss Hector Larayos. Gerson, shout out. Lah, kanaya. Sakita yun na ni The Black Mamba. Hagis pirmi. Oh! Sus! Malalim mo ng tira, matabas-tabas mo ng tira. Grabe. Grabe, Ruiz rin. Sa may nakaon na ng Ruiz rin nga perti mapangpanghagis rin. Shout out din ni Alex Dodong Sapo. Size dos. Kini para City. Denver Tokmod. Di mapunit. City dos na. 5-point lead na sa team la ni Ruiz. Kyle og ni Denver. Kini para 8 kaibigan. On the way. Ay. Salimuang ng depensa dito. 8 dos na. 8 dos. Shout out din ni Mike Coyin. Ni Jimboy Sukite. Shout out. Fire in the hole. Fire in the hole. Dinakdak sa ere. Sumakay pa kayo. Sabi ni The Black Mamba. Noibidos. Servisyo Denver. Tok mo ni Denver. Saud pa Nunel. Out ball. Yes dos. 2 point na lang ang gikinahanglan sa team lang ni Denver to end the game. Denver. The Black Mamba. Jumar. Pukot na. Side out. 2 sa to score. 2 Gs. Pabor sa team la ni Kyle Denver og ni Ruiz. Gitagas tungod. Kabuag si Denver. Kabuag saod ay. 3 Gs na kaibigan. 3 Gs. Servisyo Joe Maroma. Joe Maragen. Sagnat. Dapay. Utuara. Hapay ang depensa sa team la ni Ruiz. 4 Gs na. 4 Gs. 4 Gs kini servisyo para 5. Joe Maragen. Agay kini ginaga ni Ruiz. Waka dating. Side out. Servisyo Ruiz para 11. Agay. Ruiz. Bumbang Ruiz. Out ang tira ni Kyle. Gs 4 atong skor. Gs 4 covering along with us is partner TV. And on the opposite side is Oliver Montejo. Akong kasinap. First degree kasinan ako si Oliver Montejo. G5 na. Tok po ni Janip gitagag tungod. Saod pang Ruiz. Guba na ba isputsukan. Out goal na naman. Overcook ang tira ni Kyle Timkang. 6 against 10. In favor of team Kyle Ruiz og ni Denver. Nunel. Kamang nas Denver. Wana. 7 Gs na. 7 Gs. May action nagkulba nga itong duwa mga kaibigan. Kay Migoko ang team lang ni Nunel. Para Kyle. Gihato ng yatim rin. Ay. Bangaga butas ang gitna. Gs 8 na. 2 point lead na lang. Ginay-hinay yung tipak sa team lang ni Juma Roma. Nunel og ni Janlep, the team lefter. Servisyo the pride of the Manog. Nunel lamang na. Binumba sa ere. Puara. Pokot ang umbak ni Juma Roma. Side out. Side out. Gs 8.
Oh, servisyo Kyle para 11. Para The Black Mamba, Ruiz. Denver. Nunil. Agay ngigag tira ning Ruiz. Ay! Stang di mapunit ni tirang Ruiz. Ay, di mabasa. Di kabasa ang kontra. Ay. Para daog na. Para champion na. Para tudaks mga kaibigan. For the win para champion. Servisyo Kyle. Lah, fire in the hole. Agay Ruiz. Kuha pa. Out ball na. Champion na ang team na ni Kyle Denver og ni Ruiz sa atong bakbakan diri sa Riverside, Bulacau, Cebu City.